नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज केउ यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार केउ नाटक हबो। आज होछि अगस्त मास 18 तारिख 2025 सोमवार। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी। बाउंशुणी खेलपड़िया बौद्धरे आजिर नाटक एथु अंते कली जुग शेष। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार तृतीय रजनी। बलुओ पंडुआ ढेंकानाल रे आजिर नाटक 9 अंक दुर्भिक्ष। 9 अंक दुर्भिक्ष। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी। तारंग देवगढ़ रे आजिर नाटक रज सुंदरी को सज सिंदूर। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार तृतीय रजनी। राजगला सुकिंदा जाजपुर आजिर नाटक केते कंदेइबु कला शांत। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। गांधी छक चंडीखोल जाजपुर आजिर नाटक जवाब मागुछि उदंडी सीता। यात्रा ओंकार तार प्रथम रजनी। दर्पणीगढ़ चंडीखोल जाजपुर आजिर नाटक मनीष समयर दास। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। बड़झरा मुक्तापसी कामाख्यानगर ढेंकानाल आजिर नाटक छाती भितरे मो साथीर कथा। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार शेष रजनी। बाबंध ढेंकानाल रे आजिर नाटक पणत कानी। पणत कानी। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। सालिया साही जनता मैदान भुवनेश्वर आजिर नाटक कहई दास जगन्नाथ। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। असुरबंध भुवन ढेंकानाल आजिर नाटक केते दुख देबु देरे कालिया। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउछि तार शेष रजनी। नेलिबारी दानियाबर जाजपुर रोड आजिर नाटक गांधी कौन भूल हेई गला कि। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। मालपुर कामाख्यानगर ढेंकानाल आजिर नाटक तू बधे मो भाग्ୟରେ नाहू। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी। लुहामुंडा तालचेर अनुगुल रे आजिर नाटक कटी कटी डबल कटी। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। बलंगा पुरी रे आजिर नाटक हे ईश्वर पारिकर। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी। आग्राहाट चौद्वार कटक रे आजिर नाटक आखि कांदुछि ना लुह कांदुछि। यात्रा धौली आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। बालीपटा अनुगुल रे आजिर नाटक लुहरे लुहरे राति पाहिला। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार प्रथम रजनी। ओडगाँ महोत्सव पड़िया नयागढ़ रे आजिर नाटक ए संपर्कर
ଶେଷ ନାହିଁ। ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ନତଡ଼ା ତାଳଚେର ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏ କେମିତିକା ସମ୍ପର୍କ। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ହାତିଆଶୁଣୀ ସାଲିଆସାହି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଲେଡି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ମହାବିନାୟକ କଲାସିଂ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛି ଫୁଲ ସବାରି। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଖଇରପାଲି ବୁଢ଼ାପାଳ ଦେବଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ରାଜଧାନୀର ରାଜା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଟମକା ଯାଜପୁରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏଠି ସପନ ଦେଖିବା ମନା। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ବିରାଶାଳ କାମାକ୍ଷାନଗର ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ଚକା ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଫୁଲକୁସୁମ କିସିଣ୍ଡା ସମ୍ବଲପୁରରେ କାଲି ପ୍ରଥମ ରଜନୀର ନାଟକ ଶବ ହସୁଛି। ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ତୃତୀୟ ନାଟକର ଫାଇନାଲ ବିଜିଏମ୍ ଆଜି। ଭଗବାନ ମୋତେ ମରଣ ହେଉ 18 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ସୋମବାର। ସ୍ଥାନ ନୂଆସାହି ରତାଗଡ଼ ବାରଙ୍ଗ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ତାର ଶୁଭ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 19 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ଆନନ୍ଦପୁର ଶାଳପଡ଼ା ପ୍ରିନ୍ସ କ୍ଲବ। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 19 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ 4 ଦିନ ପାଇଁ। ସ୍ଥାନ ନୂଆ ଶାସନ ପିପିଲି ପୁରୀରେ। ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ତାର ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 23 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ 4 ଦିନ ପାଇଁ। ସ୍ଥାନ ଶରଣକୂଳ ନୟାଗଡ଼। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ତାର ଚତୁର୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 27 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ 4 ଦିନ ପାଇଁ। ସ୍ଥାନ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।